they're riding. So what I sister. There are also the there are the ওদের ট্রাইসিকেল মাঝখানে একটু চিন্তা করা লাগে হালকা ও মাল দেওয়া লাগে ও গুড আইডিয়া করে দেওয়া লাগবে যারা আইডিয়া আছে যারা নাই ওরা তো আইডিয়া পাই না ওটাই ইতার মাল লাগাইয়া তুলা মারিয়া লাগানি কষ্ট তখন একমত খাটানি লাগে একমত খাটাইয়া কাম করা লাগে साइज बुक यहाँ लंबा साइज बुक आएगा ये लोग क्या 1.5 फुट तो सिस्टम रहता है नहीं वो लगे से संख्या पे था बांग्लादेशो इधर टाइस आई वो अलग थी इधर टाउन आरंभ हो गए से हम इधर टाइस बांग्लादेशो में स्थिर होकर किला लगाई बाहर था तो काम दिया उसके भी खाटाई तो ही बोली ना खाटाई तो ही बोला रात प्लास्टर हो गया फिर बाद सीमेंट में दिया लगाई तो वो तो हुआ स्कूल काम ऐसे वो चला लगाई थी बांग्लादेश और 3 स्टोरी काम ये शुरू हो वो जरा नहीं लगाया वो ऐसी ऐसी एक दिन আমরা বুঝি দাও আমরা খালতা দিয়া দিয়ে আমি লাগাইতা তাইলে কয়রান লাগাইলাম ওই জায়গা নিয়ে বুঝি আটানি লাগে টাইস পুরোনা হইতো না এরা জানোন নাম তো এরা জানিনু এরা অতীত সম্মান আর যারা জানি না এরা ইতিহাসটা এরা শিক্ষণীয় ভিডিও দিলাম আরো আশা করি ভালো ভালো ভিডিও পাইবেন ओके अल्लाह हाफिज आज की